Ala ye arshu dama dafen foyi damu ka bon ka tɛmɛ arshi kan nka alakira valeri a ka bon Ala bolo ka tɛmɛ arshi kan sallallahu alaihi wasallam. Tuma min na Allah subhanahu wa ta'ala ye ordre di Jibrila ma k'a kana alakira nɔfɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala b'a baro fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ka taa sana yɛlɛ la. O don su alakira ye visiti caman kɛ ka daminɛ kabakolo fɔlɔ la ka taa se kabakolo filanan na ka taa se kabakolo sabanan ma fo ka taa se Allah subhanahu wa ta'ala ka kabako caman ma Ala ye mun yira la ni su. O su in na a ye yirali k'a la Baitul Izza la o ye mɛlɛkɛw ka soba dɔ de ye so min ni a bɛ sankolo fɔlɔ kɔnɔ a bɛ f'o ma ko Baitul Izza mɛlɛkɛ caman bɛ yen nɔ o bɛ bato k'a kɔnɔ. O Baitul Izza ya Lailatul Qadri su de ni Allah subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ bɛɛ lajɛlen jigin ka na bila Baitul Izza kɔnɔ. Ni kiti mun jiginna a bɛ sɔrɔ ka ordre di Jibrila ma Jibrila mina dɔ ta kuranɛ hayaw la ka jigin ka n'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kuranɛ in jiginnen de mɛlɛkɛ minnu jinɛ minnu tun bɛ yen nɔ k'u bɛ yɛlɛ ka t'u kulo da kabakolo la Ala fana ye o yɛlɛli tigɛ jinɛw na ka d'a kan kuranɛ ye danaya fɛn de ye. Ni jinɛw ko k'u bɛ yɛlɛ ka taa kuranɛ lamɛn Allah subhanahu wa ta'ala bɛ ordre di mɛlɛkɛw ma k'u ka dolo kɛ ka jinɛw bon jinɛw ma se ka yɛlɛ tuguni ka d'a kan kuranɛ ye fɛn tanganen de. O Baitul Izza tuma min na alakira yɛlɛla sankolo fɔlɔ la Allah subhanahu wa ta'ala y'a yamaruya di alakira taara visiter k'a ban pewu ka kabako caman ye o kɔnɔna na ka na filanan na ka na sankolo sabanan na ka na naaninan na fo ka na se duurunan ma ka yɛlɛ fo ka na taa se mɛlɛkɛw ka tawafukɛyɔrɔba dɔ fana bɛ yen nɔ misiri don u b'a fɔ o ma ko Baitul Ma'mur o ye misiriba de ye sankolo kɔnɔ. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kanto a ka kumakanw la a ko Baitul Ma'mur kɔnɔna na ko Ala ye jɛma don o don da sabiina alafil malaika ko mɛlɛkɛ 70,000 o de bɛ don nin so in kɔnɔna na ka taa bato kɛ n'o ye Baitul Ma'mur ye. N'olu bɔra jɛn bɛ wuli ka sɔrɔ turu ma se o mɛlɛkɛw ma tuguni. O b'a yira na k'a fɔ mɛlɛkɛ ka ca adamaden. Nin su in na Allah subhanahu wa ta'ala ye alakira suganti ka nin bɛɛ yira la. Kuma kuntala surunya kama Ala ma kira foyi ci a ye bonya min kɛ alakira ye nin togo la ta k'a delila ka kɛ kira ye. Kira minnu kɔnɔ alakira ɲɛ olu nana alakira fɔ de ka alakira fɔ mɔgɔw ye ka alakira fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ mɔgɔw ye fo ka n'a yɛrɛ se dugukolo kan sallallahu alaihi wasallam. Kira tɔw nana alakira fɔ olu tɔw kɔnɔ alakira ɲɛ o de kama ni an ye an ka kasidadalaba dɔ lɛ n'u b'a fɔ ma ko Muhammad al-Busiri a ka buruda kɔnɔna na a ko kira tɔw ye alakira kɔn kiraya ni nabi ɲumanya la k'i n'a fɔra président mina kɛnɛ kan gouverneur ani maire ani député olu mina fɔlɔ ka kɔn président ye cogo min na président de bɛ kɛ laban ye ko alakira misaliya min na fɔ ten de alakira de nana minnu kɔnɔ an ye olu de y'ale kofɔ cɛba dɔ bɛ ka na cɛba dɔ bɛ ka na cɛba dɔ bɛ ka na mɔgɔba dɔ bɛ ka na a ka kusa Ala ka dafɛn bɛɛ lajɛlen kira bɛɛ ye nin fɔ sani alakira ka se fɔlɔ. Patron ba nana Ala ko k'a dafara ko n tɛ foyi ci tuguni a dafara n tɛ foyi ci tuguni. Alakira tɛmɛna Baitul Ma'mur la o Baitul Ma'mur in fana ka bɔ Baitul Ma'mur la ka na Baitul Izza la dɔnnibaa dɔw ko ni mɔgɔ min ye bɛlɛkisɛ ta ka fili ka bɔ Baitul Ma'mur camancɛ la a bɛ jigin ka na ben Baitul Izza la o tilenen don ɲɔgɔn ma net ka bɔ Baitul Izza fana na ka na se an bɛ ɲɛsin yɔrɔ ma n'o ye Alkaaba ye o fana tilen don ma net a so saba bɛɛ ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma n'i ye bɛlɛ bila ka bɔ dɔ sanfɛ a bɛna ben dɔ sanfɛ a bɛɛ tilenen don ɲɔgɔn ma. Tuma min na u tɛmɛna yen kan ani Jibrila don nin bɛɛ la fo kana se Ala ka dafɛn sankolo kɔnɔna na dafɛn bɛɛ bɛ dan yɔrɔ min u b'a fɔ ma ko Sidratul Muntaha dafɛn bɛɛ bɛ dan yen. U sera yen nɔ Jibrila ko alakira ma k'ale tɛ se ka tɛmɛ yan kan Ala y'ale da k'a programme cogo min na ordre t'ale bolo ale ka tɛmɛ Sidratul Muntaha kan ka d'a kan n'a tɛmɛn'o kan nɔrɔ mun bɛ yen nɔ a bɛ Jibrila yɛrɛ ka Jibrila ko ban pewu. Jibrila ko k'ale tɛ se ka tɛmɛ Sidratul Muntaha kan o kɛlen an ka dɔn k'a fɔ Jibrila ma se ka tɛmɛ a ye alakira to yen nɔ Sidratul Muntaha la alakira tilala ka yɛlɛ sankolo la tuguni. O su in fana na Ala ye kabako caman de yira la o su in na alakira sallallahu alaihi wasallam a taara aljinɛ visiter a ye aljinɛ bɛɛ lajɛlen visiter o bannen alakira taara janɛmɛ fana lajɛ a ye janɛmɛ lajɛ k'a ban pewu ka visiter ka tila ka n'a kɔnɔ kuma fɔ anw ye an balimaw nin ye bonya de ye Allah subhanahu wa ta'ala ye mun kɛ alakira ye
alakira fana de ye cɛ ye fana n'a nana ni civilisation ye adamadenya la ni ale de nana ni bɛn ka adamadenya don ɲɔgɔn na an b'a fɔ min ma ko adamadenya l'humanité o adamadenya in alakira de nana ni a ye alakira sallallahu alayhi wa sallam n'i y'a ka kumakanw ta k'u lajɛ k'a ka baaraw ta k'u lajɛ a ka kɛwalew ta k'u lajɛ a tun bɛ mɔgɔ bila mun na i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔba de don mɔgɔ min nana ni civilisation ye ka diɲɛ bila bɛn kɔnɔna na ka d'a kan sani alakira kun kana dugukolo kan diɲɛ tun bɛ dibi de la diɲɛ tun bɛ dibi de la jahiliya ani kodɔnbaliya ani ladɔnbaliya ani lalomaya diɲɛ tun b'o de la mun bɛ se mun na o b'o minɛ k'o faga i n'a fɔ waraya ni baganya olu bɛ ɲɛnamaya kɛ cogo min na nka alakira cilen de nana nin bɛɛ bɔ yen kɛrɛnkɛrɛnma an b'an to nin yɔrɔ in na an balakaw sani alakira kun ka ci bonya foyi tun tɛ muso kan an tun b'a ye muso tun bɛ feere sugu la de i n'a fɔ mɔgɔ bɛ fini feere sugu la cogo min na i bɛ taa sugu la i bɛ taa muso joli sɔrɔ a caman i b'a san ka na n'a ye fɛ yen muso valeur tun t'a la kɛrɛnkɛrɛnma arabuw fɛ yen ni arabu cɛ tun bɛ yen nɔ sani alakira ka bange ka ci u tun mana denmuso sɔrɔ u bɛ mɔnɛ u bɛ kasi u tɛ dan o ma dɛ u bɛ tila ka denmuso minɛ ka taa dingɛ tigɛ k'a don a kɔnɔ k'a datugu ko nafa tɛ denmuso la Allahu akibaru mais alakira cilen e k'a ye a ye valeur min di musow ma alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko ni mɔgɔ min ye denmuso 3 k'a lamɔ ka don furu la denmuso 3 ko ni mɔgɔ min sera k'o kɛ ko foyi t'o tigilamɔgɔ ni alijinɛ cɛ fo saya n'ale sara alijinɛso de bɛ taa yira la don alijinɛso kɔnɔ mun ka di i ye i b'a dɔn yɔrɔ de la ko silamɛ ye valeur ba di muso ma ka se yɔrɔ la a ko muso valeur ka bon a ka farikolo labɔ a ka yala ka d'a kan ni fɛn valeur ma b'i bolo jama kisɛ b'i bolo misaliya la e bɛ sɔn bɛɛ k'o ye wa i tɛ sɔn bɛɛ k'i ka jama ye i b'a dogo ka d'a kan fɛn valeur ma de don e bɛ mun kɛ i b'a bila fini dɔ kɔnɔ walima i b'a bila kɛsi dɔ kɔnɔ walima i b'a bila wagani dɔ kɔnɔ k'a sɔgɔ k'a dogo ka tila k'a dogo tuguni parce que valeur ma de don silamɛya y'a dɔn k'a fɔ muso y'o ɲɔgɔnna de ye ni i ka fɛn valeur ma n'i b'a dogo silamɛya ko muso ni dogo ka kan a fari kan ka sutura o de nana ni hijabu ye ala y'a kɛ diyagoya de hijabu ye diyagoya silamɛmuso bɛɛ lajɛlen kan kuma tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'i ka diinɛ ka gɛlɛn ayi a n'o tɛ kelen ye ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ madame i ko i ye silamɛ ye n'i ko k'i ye silamɛ ye i kan ka hijabu ta de diyagoya mais ka taa kɛ tuma dɔ la silamɛmuso ni kafirimuso yɛrɛ tɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na silamɛmuso ni yahudiyamuso tɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na silamɛmuso ani kerecɛnmuso tɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a ka fini doncogo a n'a kɛwalew i b'a dɔn ye a ka bɔ hakili ma donc o la sisan silamɛya n'a ka différence kɛ de muso ye fɛn valeur ma de e kunkolo si man ka ye kɛnɛma abada i farikolo man ka ye kɛnɛma e kan k'i sutura de ni fini ye fini min bɛ labɔli kɛ fo k'a bɔ mɔgɔ la n'o ye dumo haramu ye o kɔrɔ furu tɛ se ka daga ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ walima i yɛrɛ furu cɛ o yɔrɔ in e kan ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ k'olu man ka yira mɔgɔ tɔw la i bɛ se k'i yɛrɛ labɔ o la kɛrɛnkɛrɛnma n'i furu cɛ mais n'a bɔra o de la sisan wallahi Usazu Sogodogo an ka bi tile la i b'a ye i bɛ musomanin dɔw ye i bɛ muso dɔw ye fini foyi t'u la kɛnɛma olu bɛ tila k'a fɔ k'u ye silamɛw ye i b'a dɔw ye u lankolon dɔw bɛ ka yala i b'a dɔw ye u bɛ patɔlɔw don i b'a dɔw ye u disi bolo don kɛnɛma i b'a dɔw ye u bi kunkolo in de labila olu bɛ tila k'a fɔ tuguni ko olu ye silamɛw ye n'i ko k'u tɛ silamɛ fana u bɛ kɛlɛ k'i fɛ an balimamuso silamɛya ye valeur d'i ma a ye sutura min d'i ma to silamɛya ka sutura kɔnɔ mais n'i y'i pan k'i tɛ silamɛya ta fɛ alakira de nana ni de sallallahu alayhi wa sallam donc n'i ko k'i tɛ silamɛya ta fɛ i b'i yɛrɛ ta kɛ ayiwa bi sharti ni i sara i bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ ka d'a kan an bɛɛ sigilen don kan an bɛɛ bɛ sa bon e bana ka silamɛya pratiquer e bana ala ye hijabu min k'i ka diyagoya k'i kan ka hijabu don e bana nin bɛɛ ma ko an bɛ génération 21 walima an bɛ génération 22 la an b'an tile de kɛ dɛ an b'an tile de kɛ ayiwa baasi tɛ i tile kɛ i tile kɛ ni i sara don min na i bɛ k'i ka pantalon don mɔgɔ minnu ɲɛna o k'a fɔ ko e cɛ ka ɲi don min na i bɛ k'i kunkolo labɔ mɔgɔ minnu ɲɛna o k'a fɔ ko karisa bɛ forme na olu kelen de bɛ t'i sɔri kaburu kɔnɔ n'i sɔrila kaburu kɔnɔ u b'u kɔ don i la a kɛra cogo di e de bɛ kaburu in kɔnɔ o baara in bɛ e de bolo
silamɛya b'a f'i ye san'i kasa de k'i ladi ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ wa hadaynahu najdayn k'a fɔ a ye adamaden a ye sira fila de yira la nin ye ɲuman sira ye nin ye juguman sira ye donc e de b'a lajɛ sisan ala y'a bɛɛ fɔ ni mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ baara ɲuman laban n'i sara n b'i don alijinɛ kɔnɔ n'i ye baara jugu fana kɛ ni i sara n b'i don jahanɛmɛ kɔnɔna na ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma donc an bɛ mun fɔ an balimamusow ye an bɛ mun fɔ an dɔgɔninw ye an bɛ mun fɔ an kɔrɔmusow ye an bɛ mun fɔ an balakaw ye a ye hijabu ta a k'a yɛrɛ sutura silamɛya ye sutura mun fɔ a y'a yɛrɛ sutura o de y'a ka hɛrɛ ye k'a fɔ a bɛ alangolo bɔ ka yala ka pandɔlɔ kundaw don ka fini don minnu tɛ mɔgɔ sutura ka mɔgɔw futinɛ subhanallah wallahi i b'a dɔn ye kɛnɛma f'i jabi tigɛ i b'i kamana bɛ gan tɔgɔ di ninnu sera ka n'o don ka bɔ olu fana bɛ tila k'a fɔ ko an ye silamɛ musow de ye k'a sɔrɔ ala ka ordre de bɛ yen nɔ k'u ka hijabu ta diyagoya an bɛ ala deli ala m'an bɛɛ lajɛlen kanana silamɛya ani alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam alakira nana ni civilisation min diɲɛ kɔnɔ a ɲɔgɔnna tɛ yen a nana ni bɛn ye a nana ni kana ye a nana ni sutura ye a nana ni solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛya kɔnɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a nana ni nin bɛɛ de donc i b'a dɔn a bɛ ala ka kumakan cɛntigiya alakira la ala ko kuranɛ kɔnɔ alakira ma wa ma arsalnaka ko ale ma alakira ti foyi kama illa rahmatan lil alamina fo k'a kɛ hinɛ de kana diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma alakira nani de musow fagali dabilala ka valeur d'u la alakira nani de ɲɔgɔn dɛmɛ dɔnna ko o kan ka kɛ alakira nani de a dɔnna de k'a fɔ mɔgɔ kan k'i